سالها دلطلبی جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری کز صدفی کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگانی لب دریا می کرد. مشکل خویش بری پیر مغان بردم دوش، او به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدحی باده به دست، اندر آن آیینه صدگونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. این همه شوبده خویش که می کرد اینجا، سامری پیش عصا یدی بیضا می کرد. گفت آن یار کز او گشت سری دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگرانم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتمش سلسله زلف بدام از پی چیست؟ گفت حافظ گله از دل شیدا می کرد. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 0290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.